हाय फ्रेंड्स केमती अच्छा आप आशा करें भले थे आम भले अच्छे आज आम चली आसु गोटे नुआ चैलेंज वीडियो नहीं आसन देखिए आज चैलेंज वीडियो कौन कौन सब अच्छी कौन अच्छी कह बैगन भजा बड़ी रसुण कंचा लंका छेचा टमाटर आंबुल कंचा लंका पड़ी गोटे पाग हम चकड़ा हे आज मैं टोटाल देसी खाया चैलेंज हम दौड़ी दे स्टार्ट करिया यहाँ जी जमी खाइब एथरे नहीं तो स्टार्ट करिया स्टार्ट करिया 3 स्टार्ट कर 2 3 4 स्टार्ट करिए तो अल्प पकड़ बड़ा पूरी बड़े ओके मत पाता हेलो तो रैंडम किया रहते ऑनलाइन में टाइम पी तुम पनिशमेंट मु एडी दे दे टेंशन नहीं कौन लंका एडी जेते लंका अच्छी जो को गोटे लंका खाइबो ये बोपा ये तो जो राग होइजी तादरे फेर लंका एडी फेर गोटे को लंका बाहर कर देती एटे गोटे और तम इच्छा जोटा देखिबे मके पूरा झाळ होई होछ तम इच्छा जोटा या भितर गोटे चूज कर खाइ दियो ना ना एटा कर दे एटा राग बॉर्डर ना जे এটা তা ইয়েটা এইটা भी সেইটা এইটা তুমি মতে কইছো जोटा করতে না ভাই মো মোর जोटा নেলি নাই নাই মু চেঞ্জ করি নাই তমকু নাই 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 মু এইটা নেলি তুই ফার্স্ট কইছিলু এথি ভিতরু जोटा করতে না हे प्रभु देखा दियो एथर लगे खाई दउजी ना आ खाइबो जे आपु कोन ताकू पूरा सफा करियो ताकू भी खाइबो दीटा तो ताके हो टिके सहज करू जे सुन याकू टोटल ला खाइ दियो पूरा पोछि खाइ दउजी
ସରିଲା ପାଣି ଟିକେ ଦେଖିଲା ତ ମୁଁ ହାରିଲି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ହାରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସେ ତ ଜିତୁଛି, ମୁଁ କେଉଁ ଦିନ ଜିତିବି ତା ବି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଟାକର ଫୁଟାଏ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଆସୁଛି, ବାଏ।